बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा चॉकलेट केक लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये अंडों और दूध के बगैर बनेगा। अब आप सोचेंगे कि अंडे के बगैर केक कैसे बनेगा, तो ये केक हम अंडे और दूध के बगैर बनाएंगे। कुछ लोगों को अंडे से स्मेल होती है, तो वो ये केक बना सकते हैं और ये ओवन के बगैर बनेगा। आज हम इसे एक कढ़ाई में बनाएंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसे मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, और इसमें एक मैंने स्टील की प्लेट रख दी है। अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपने इसमें पैन रखना है वो उसमें पूरा आना चाहिए, कवर होना चाहिए। फिर मैं एक ये केक पैन लूँगी, जिसे मैं अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी और उस पे मैदा डस्ट कर लूँगी। इस पे आप मैदे की बजाय कोको पाउडर भी डस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है तकरीबन 2 कप, चीनी है मेरी तकरीबन सवा कप के करीब, यानी 1 कप और 2 टेबलस्पून चीनी है, ठीक है। ऑयल मैंने लिया है हाफ़ कप, नमक मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, बेकिंग पाउडर है 2 टीस्पून, कोको पाउडर है 3 टेबलस्पून, और वनीला एसेंस के हाफ़ टीस्पून है इसमें। अगर वो नहीं है तो आप उसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। आज हम ये केक जो है वो पानी में बनाएंगे, तो पानी हम लेंगे तकरीबन 2 कप। गर्म पानी लेना है आपने, उसको अच्छे तरीके से आप गर्म कर लें और उसमें हम अब ये ऑयल डालेंगे। तकरीबन हाफ़ कप है, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। दोनों चीज़ों को देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी लूँगी। चीनी मैंने ली थी तकरीबन 1 कप और 2 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1.5 कप भी कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं, ये अपने पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मैंने इसमें मेजरमेंट आपको बताई है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप घर की आम जो हम चीनी यूज़ करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। उसके बाद ये मैंने मैदा लिया है, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। उसको अच्छे तरीके से पहले छान लेना है हमने, ताकि हमारी सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। ये कोको पाउडर है, वो भी मैंने डाल दिया, बेकिंग पाउडर और ये नमक। इन चारों चीज़ों को डालकर हम छन्नी से अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने से क्या होता है ना कि केक में जो जब मैदा हम डालते हैं तो अच्छे तरीके से उसमें फ्लफ़ी केक बनता है, फूलता है केक। अगर आप इसको 1 से 2 दफ़ा छानेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो केक है उसका स्पंज जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, ठीक है? तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें ये भी हो जाता है कि कोई कीड़ा वगैरह हो वो भी साफ़ हो जाता है, कोई लम्स वगैरह नहीं रहते। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, अब इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप ये देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें ये मैं वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून जो है, टीस्पून जो है सॉरी, वो डाल रही हूँ इसमें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छी खुशबू आती है। इसको भी डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई अंडा नहीं डाला, ना ही दूध डाला है। आप देखें इसमें मैंने पानी में आज बनाया है, और आप देखेंगे कितना मज़े का और कितना सॉफ्ट ये केक बनेगा। अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो मैंने पैन ग्रीस करके रखा था, इसमें मैं ये सारा बैटर डाल दूँगी। ये देखें, अच्छे तरीके से सारा आपने बाउल को साफ़ करना है। कोशिश करें कि चीज़ों को वेस्ट ना करें, अच्छे तरीके से इनको नीट कर लें। ये देखें, अब इसको मैंने हल्का सा टैप किया है। उसके बाद मैंने जो प्री हीट कढ़ाई रखी थी उसमें मैंने इसको बड़ी एहतियात के साथ, बस ध्यान रखिएगा कि हाथ ना आपका जले, गर्म कढ़ाई में मैंने इसको रख के कवर कर दिया है। तकरीबन 40 से 45 मिनट इसको लो फ्लेम पर आपने पकाना है। अब ये देखें 45 मिनट्स के बाद ये रेडी हो गया था, तो इसको मैंने निकाल कर ठंडा कर लिया। अब इसको मैं छुरी की मदद से
الگ کروں گی، ہمیں الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بہت اچھے طریقے سے الگ ہو جائے گا خود بخود۔ یہ دیکھیں جب پک جاتا ہے نا کیک تو وہ خود ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ٹین بھی کتنا کلیئر آیا ہے، کہیں بھی نہیں ویسٹ ہوا، کہیں بھی نہیں لگا، اور نیچے سے بھی دیکھیں کتنا اسموتھ بنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک بھی دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے اور کتنا سافٹ ہے۔ یہ آپ دیکھیں اتنا مزے کا اور اتنا ٹیسٹی یہ بن گیا ہے، نہ اس میں ہم نے انڈا ڈالا ہے نہ ہم نے دودھ ڈالا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا بن گیا ہے۔ اب آپ اس کو جیسے مرضی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، چاہے اسی طرح بھی آپ سمپل چائے کے ساتھ، شام کی چائے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، اس طرح بھی ٹیسٹی لگتا ہے۔ چاکلیٹ کیک ہے، بچوں کو تو ایسے بھی پسند آتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی یہ گناش میرے پاس پڑی تھی، چاکلیٹ گناش، یہ میں نے اس کے اوپر گریس کر دی ہے اچھے طریقے سے تاکہ ذرا اور ٹیسٹی بن جائے۔ اب کچھ بھی اس کے اوپر، اگر آپ کے پاس کریم آپ کو پسند ہے، آپ اس کے اوپر کریم میں چاکلیٹ ڈال کر اس کے ساتھ بھی آپ اس کو ڈیکوریشن کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس گھر میں چیز موجود ہے آپ اس کے ساتھ اس کو گارنشنگ کریں اور اس کو سرو کریں۔ یہ ایزیلی آپ 2 سے 3 دن فریج میں رکھ سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں کتنی شائن ہے اس کی گناش میں۔ گناش کی بھی ریسیپی بہت جلدی لے کر آؤں گی آپ کے لیے۔ تو اب یہ دیکھیں، اب اس کی میں آپ کو کٹنگ بھی کر کے دکھاتی ہوں۔ اس کو میں آپ کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے، یہ اتنا ایزی کٹ رہا ہے، یہ دیکھیں ذرا بھی نہیں ٹوٹ رہا، ذرا بھی نہیں خراب ہو رہا۔ اس طرح میں آپ کو پیسٹری کی لک میں کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں۔ میرے پاس کلر بال پڑی ہوئی تھی، ان کے ساتھ میں اس کو ڈیکوریشن کر دوں گی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے، اگر آپ کے پاس بادام ہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں، اخروٹ ہے وہ لگا سکتے ہیں، ریڈ چیری ہے آپ کے پاس پڑی تو وہ اس کے ساتھ لگا لیں، کسی کریم کے ساتھ لگانا چاہیں، چاکلیٹ کے ساتھ چاہیں، جیسے آپ کے بچے پسند کرتے ہیں آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سمپل بھی کھانا چاہیں تو آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ 2 سے 3 دن کے لیے، بلکہ زیادہ دن کے لیے بھی یہ سیف رہ سکتا ہے۔ ابھی تو سردیوں کا موسم ہے، یہ سیف رہ سکتا ہے اور خراب نہیں ہوتا، اور اتنا مزے کا بنتا ہے آپ بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انڈے کے بغیر بنا ہوا ہے۔ اندر سے بھی بہت سافٹ ہے۔ اس کو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں، بھی آپ کو چیک کرواتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پکڑ کے دکھیں، اٹھایا کہ میں نے آپ کو دکھایا، دیکھیں کتنا پیارا سلائس کا باہر آیا ہے، اندر سے بھی کتنا سافٹ بنا ہے۔ یہ دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند بھی آ رہی ہوں گی، اور آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو لے کے آتی رہوں۔ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں کہ کتنی اچھی اس کی بائٹ آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنا سافٹ اور جالی دار کیک بنا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اسپنج بھی کتنا سافٹ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔